ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अधीन थर्ड सेमिस्टर ऑफलाइन एग्जाम होगा जाऊँगी। यही अवसर में आम कि आलोचना करवा दीर्घ उत्तरमूलक एवं संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर MAOD 11 ब्लॉक 1 रो प्रथम यूनिट रो किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। जेपरिक प्रथम प्रश्न है ध्वनि विज्ञान कौन? बाचिक ध्वनिर संज्ञा निर्धारण कर। प्रथम आम आलोचना करवा ध्वनि विज्ञान कौन। ध्वनि विज्ञान कहले कौन भाषा रे थिबा ध्वनिर व्यवस्था बा साउंड सिस्टम रो विज्ञान संबलित अध्ययन अटे। तेणु ध्वनि विज्ञान होछि कौन भाषा रे थिबा ध्वनिर व्यवस्था ता विषय रे विज्ञान संबलित अध्ययन। यही ध्वनि व्यवस्था कहले भाषा और शब्दर यथार्थ उच्चारण सहित किपरि सही शब्द को भांगी भांगी ताहार क्षुद्रतम मौलिक एकक अर्थात ध्वनिग्राम ताहा पर्यंत पहुँचा जाई परिबो ताहाकू बुझाइबा सहित सही शब्दर बाक्रे परिदृश्य स्वरर मान अर्थात पिच स्वरर उच्चता अर्थात लाउडनेस और सेथिरे अंतर्निहित ताल अर्थात टेम्पो छंद अर्थात रिदम इत्यादि को मध्य बुझा जाइथाए। एणु भाषा रे थिबा ध्वनिर संरचनात्मक अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान अटे। ध्वनि विज्ञान को इंग्राजी रे फोनेटिक्स किंबा फोनोलॉजी बोली मध्य कहा जाए एवं यही फोनेटिक्स फोनोलॉजी यांक मध्य थिबा सूक्ष्मतम पार्थक्य को वर्तमान आम आलोचना करिबा। फोनेटिक्स यह कौन ना बहु समय रे कथित भाषा संबंध रे ज्ञान नथाई मध्य मानव द्वारा जेपरी बाचिक ध्वनि उत्पादित होइथाए ताहार अध्ययन को ही यही फोनेटिक्स बोली कहा जाए। फोनो यह एक ग्रीक शब्द जार अर्थ होची ध्वनि एवं टिक्स यार अर्थ विज्ञान। यही फोनेटिक्स बा ध्वनि विज्ञान रे प्रमुख तीनोटी विषय रे अध्ययन करा जायथाए। से तीनोटी विषय कौन कौन? प्रथम है ध्वनिर भौतिक उत्पादन बा फिजिकल प्रोडक्शन। ये ध्वनिर भौतिक उत्पादन रे कौन हुए ना यह माध्यम रे किपरि ध्वनि सबू मनुष्यर बागजंत्र रे प्रस्तुत होता है से संपर्क आलोचना करा जायथाए। द्वितीय विषयटी है ध्वनिर उच्चारणगत संचरण बा आकुस्टिक ट्रांसमिशन। यह माध्यम रे कौन हुए ना ध्वनि जो तरंग माध्यम रे संचारित होता है से संबंध रे अध्ययन करा जायथाए। तृतीय विषयटी है दृष्टिभंगी बा परसेप्शन। एथिरे उच्चारणगत ध्वनि तरंगर प्रक्रियाकरण और सेथिरु ध्वनि व्यवस्थार अनुक्रम को चिन्हट करिवार प्रक्रिया को अध्ययन करा जायथाए। तेणु विशेषकर फोनेटिक्स रे यही मुख्य तीनोटी विषय को अध्ययन करा जाए। गोटे है ध्वनिर भौतिक उत्पादन, आ गोटे है ध्वनिर उच्चारणगत संचरण, आ गोटे है दृष्टिभंगी। ठीक से आलोचना करवा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी कौन ना विभिन्न भाषा रे थिबा ध्वनिर स्वरूप को अध्ययन करवा एवं विभिन्न शब्दर ध्वनिगत प्रतिरूप अध्ययन करने सह ध्वनिर वर्गीकरण करने को ही आमे कहिबा फोनोलॉजी। तेणु विभिन्न भाषा रे थिबा ध्वनिर स्वरूप को अध्ययन करने एवं विभिन्न शब्दर ध्वनिगत प्रतिरूप अध्ययन करने सह ध्वनिर वर्गीकरण को मध्य अध्ययन करने यह ही फोनोलॉजी अटे। अन्य अर्थ रे कहबाकू गले फोनेटिक्स केवल बाचिक ध्वनि जहाँकि मनुष्यर बागजंत्र रे किपरि उच्चारित हुए से संबंध रे अध्ययन कला बेले किंतु फोनोलॉजी आउ टिके व्यापक अर्थ रे बाचिक ध्वनिर मानसिक बा भावगत दिग संबंध रे अध्ययन करने को बुझाई थाए। एणु फोनेटिक प्रतिरूपर व्याकरणिक अध्ययन होछि यही फोनोलॉजी। फोनेटिक प्रतिरूपर व्याकरणिक अध्ययन होछि यही फोनोलॉजी। फोनोलॉजी रे उभय फोनेटिक्स एवं फोनोमिक्स यही फोनेटिक्स एवं फोनोमिक्स संबंधी अध्ययन करा जाए यही फोनोलॉजी रे।
यह फोनेटिक्स अधीन ध्वनि तत्व ध्वनिशास्त्र आदि शब्द संबंधी आलोचना कला बेले फोनेमिक्स अधीन किंतु ध्वनि प्रक्रिया ध्वनि विचार यही सब प्रभृति शब्दर आलोचना करिथाए। उदाहरण स्वरूप ओडिया रे स्ट्र स्ट्र ध्वनि शब्दर आरंभ में मिल पारे किंतु फ्र 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 फटर फ्र ये जो ध्वनि फ्र यही ध्वनि व्याकरण उपयोगी नुहे तेणु यही व्याकरण उपयोगिता को दर्शाई थाए फोनोलोजी। एणु कौन सी भाषार शब्द निहित ध्वनि व्यवस्थार अध्ययन को ध्वनि विज्ञान बा फोनेटिक्स कहगला बेले फोनोलोजी शब्दटी अधिक व्यापक अर्थ रे व्यवहृत होई बाचिक ध्वनिर मानसिक बा भावगत दिग संबंधी आलोचना करिथाए। केतक विद्वान टिक्स को विज्ञान और लोजी को तत्व भाव में ग्रहण करी ध्वनि विज्ञान और ध्वनि तत्व एहीपरि दुईटी शब्दर प्रयोग करुला बेले आउ केतेक फोनर अर्थ ध्वनि और उभय टिक्स एवं लोजीर अर्थ को विज्ञान कहवा सह उभय फोनेटिक्स और फोनोलोजी को ध्वनि विज्ञान बोली मध्य अभिहित करिथांती। एणु संक्षेप कहले फोनेटिक्स हेउछि मनुष्य बाग जंत्र रे उत्पन्न ध्वनिर अध्ययन किंतु फोनोलोजी कहले मनुष्य बाग जंत्र उत्पन्न यही ध्वनि समूहर मानसिक बा भावगत दिग संबंधी आलोचना अटे। एणु फोनोलोजी कहले एथिरे फोनेटिक्स और फोनेमिक्स उभयर समन्वय देखा मिले। या परवर्ती आलोचना हेबो बाचिक ध्वनि। बाचिक ध्वनि अर्थात केवल मनुष्यर बागजंत्रु उत्पन्न ध्वनि को ही बाचिक ध्वनि बोली कहा जाए। मनुष्यर मुख निःसृत ध्वनि को छाड़ी आमे आम परिवेश नाना ध्वनि शुणा पाई था अन्य समस्त प्रकार ध्वनि किंतु यही बाचिक ध्वनि अंतर्गत नुहे। एणु भाषा विज्ञान रे केवल मनुष्य बागजंत्रु निःसृत ध्वनिर ही आलोचना करा जाय थाए। ए सबु ही बाचिक ध्वनि। बाचिक ध्वनि रे दुईटी पक्ष रही थाए। गोटे है भौतिक पक्ष एवं अन्यटी है भाव पक्ष। भाव पक्ष निहित थिबारु बाचिक ध्वनि भाषार भाव को बहन करिबारे सक्षम होता है किंतु अपर पक्षरे पशु पक्षी राव हेउ किंबा घंट गिनी मृदंग आदिर गाड़ी मोटर आदिर जो ध्वनि एथिरे भाव पक्षर अभाव थिबारु ए सबु भाषा अंतर्गत नुहे। एणु एही सबु ध्वनि बाचिक ध्वनि नुहे। केवल मनुष्यर बाग जंत्रु निःसृत ध्वनि जोंथिरे भाव पक्षटी भौतिक पक्ष सह मिसिकी रही थाए ताहाकु ही आमे भाषा विज्ञान रे अध्ययन करू एवं एही प्रकार ध्वनि ही बाचिक ध्वनि बोली कहा जाए। तेणु बाचिक ध्वनि आहत नाद अंतर्गत होता है। मनुष्य शरीरर बाग जंत्रस्थ दुई अंगर संघर्ष उत्पन्न और भाव निहित थिबा ध्वनि ही बाचिक ध्वनि अटे। एणु भाषा विज्ञान रे जो ध्वनि विषय आलोचना करा जाय थाए ताहा केवल बाग जंत्र सहित संबंधित होइथिबारु विस्तार दृष्टि यह वास्तव में बाचिक ध्वनि अटे। एणु आहत नाद ही यथार्थ बाचिक ध्वनि बा संक्षिप्त ध्वनि पदवाच्य। स्थूल दृष्टि रे ध्वनि ताहार भाषण अवस्था थिला बेले अर्थात उच्चारित होतला बेले ताहार एई भाषित रूपटी को बा जो उच्चारित रूपटी को आम इंग्राजी रे कहू फोन किंतु भाषणर ठीक पूर्वरु अर्थात उच्चारण करिवार ठीक आगरू मानसिक स्तर रे एई ध्वनिर जो भावात्मक रूपटी रही थाए ताहाको आमे कहू फोनिम। एणु एही फोनिम बा जहार अन्य नाम है ध्वनिम किंबा ध्वनिग्राम किंबा स्वनिम यह ही होची बाचिक ध्वनिर मौलिक एकक। यहाकू ब्लूमफिल्ड जोन्स भौतिक एकक कहूतला बेले भाषाविद प्रोफेसर ट्वेडेल भावात्मक काल्पनिक एकक रूपे मध्य ग्रहण करिसेंती। तेणु यही बाचिक ध्वनिर क्षुद्रतम एकक जहाकू कहा जाए स्वनिम किंबा आउ गोटे नाम फोनिम ध्वनिम ध्वनिग्राम
ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା ପି, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ପି, ବି, ଡି, ଟି, ଏସବୁକୁ ଏକକ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ବା ଧ୍ୱନିମ ବା ସ୍ୱନିମ ବା ଫୋନିମ୍ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ କିପରି ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଠୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରିକି ପିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ୟାଡ୍, ପ୍ୟାଟ୍, ବି ବ୍ୟାଡ୍, ବ୍ୟାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ମାନକ ବ୍ରିଟିଶ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ 26ଟି ଅକ୍ଷରର 44ଟି ଫୋନିମ୍ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୋନିମ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷରର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସ୍ୱନିମ୍ ସମାନ ସମାନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ବି ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱନିମ୍ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱନିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି କାଳ, ତାଳ, ମାଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ, ତ, ମ ଆଉ ଳ ଆଦିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱନିମ୍। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱନିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ବା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଧିଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ବା ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ସ୍ୱନିମ୍ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କେବଳ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ସ୍ୱନିମ୍ ଏଥିରେ ମାତ୍ରା, ଫଳା, ବଳାଘାତ, ଅନୁନାସିକତା ଆଦି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଲୋଫୋନ୍ ବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂସ୍ୱନ, ସଂଧ୍ୱନି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବହୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନିମ୍ ବା ସ୍ୱନିମ୍ ବା ଧ୍ୱନିମ୍ ବା ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱନିମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ରୂପ ହିଁ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଲୋଫୋନ୍ ବା ସଂସ୍ୱନ ବା ସଂଧ୍ୱନି। ସ୍ୱନିମ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ୱନ ବା ଏହି ସଂଧ୍ୱନି ବା ଆଲୋଫୋନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ଯଥା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ବଟରକୁ କେତେବେଳେ ବଟର, ବୁଟର ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଆଲୋଫୋନ୍। ଏହି ଆଲୋଫୋନ୍ ହିଁ ସ୍ୱନିମ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ରୂପ ଅଟେ। ଭାଷାରେ ଏହି ଆଲୋଫୋନ୍ ବା ସଂସ୍ୱନର ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସ୍ୱନିମ୍ର ବ୍ୟବହାର କେବେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱନିମ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂସ୍ୱନ ହେବ ସେହି ଜାତିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା କାଳ, କଳା, କାଳିମା ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ ଏହା ଏକ ସ୍ୱନିମ୍ର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ କ ସ୍ୱନିମ୍ର ଅଂଶ ନ ହୋଇ ହୋଇଯାଏ ସଂସ୍ୱନର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସଂସ୍ୱନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ସ୍ୱନିମ୍ର ପ୍ରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୱନିର ଆଧାରରେ କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି କାଳ, କୂଳ, କ୍ରମ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ ସ୍ୱନିମ୍ର ସଂସ୍ୱନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ 1, କ 2, କ 3 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡ଼ ଆଉ ଡ଼ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ବାଡ଼, ଡବା ଏସବୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଥିଲା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଫୋନ୍, ସଂସ୍ୱନ, ସ୍ୱନ୍ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱନିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେବ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ଫୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାବାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଫୋନିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବାଗ୍ ରୂପରେ, ସେହି ବାଗ୍ ରୂପକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଫୋନ୍। ଏଣୁ ଫୋନିମ୍ ନିଜେ ଧ୍ୱନି ନୁହଁ, ବରଂ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ପୂର୍ବର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବାବସ୍ଥା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଧ୍ୱନିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାବ ପକ୍ଷ।
ଧ୍ୱନିର ଭୌତିକ ପକ୍ଷ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ, ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ବକ୍ରରେଖା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର ଭାବ ପକ୍ଷକୁ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଗ୍ ଧ୍ୱନି ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଏକାଧିକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରୂପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭିନ୍ନତାକୁ ଆମେ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୱନି ବା ସଂସ୍ୱନ ବା ଆଲୋଫୋନ। ଯେପରି ଜ ସେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସମଧର୍ମୀ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଅଟେ, ଯଥା ଅ, ଆ, ଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ଧ୍ୱନିକୁ କେବଳ ଶୁଣି ହେଉଥିଲା ସ୍ଥଳେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶୁଣି ହୁଏ ଓ ଦେଖି ହୁଏ। ଏଣୁ ଧ୍ୱନିକୁ ଲିପିର ସହଯୋଗରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ଲିପି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଲିପି କେବଳ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଏକାଧିକ ଲିପିରେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିପି ଉକ୍ତ ଭାଷାର ସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି କ୍ଷ, ତାକୁ ଆମେ ଖରେ ଝିଅ ଫଳା ଦେଇକରି କ୍ଷ, ନଚେତ ସ ତିନୋଟି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେମିତି ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ ୟୁ ଅ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ବେଳେ ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁ ବା ୟ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମୁଖର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସିଲାବୁଲ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଲାବୁଲ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆର ଅକ୍ଷର ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଶୂନ୍ୟ ମତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ସିଲାବୁଲର ମୂଳ ଉପାଦାନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ତାହାର ଆଶ୍ରିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ସ୍ୱର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଟ, ସେଥିରେ ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଟ ଆଉ ଅର ମିଶ୍ରଣରୁ ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଏହି ଅ କି ଟ ଏହା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇ କେବଳ ଟ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏଣୁ ଅ, ଆ, ଚ, ବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଏକ ଅକ୍ଷର ବା ୱାନ୍ ସିଲାବୁଲ। ସେହିପରି ପା, ଧା, ନି, କ୍ର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷର ବା ୱାନ୍ ସିଲାବୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଥରେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀର ସି, ଡି, ପି ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଲାବୁଲ ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଫରକ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆର୍ମ, ଆଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ସିଲାବଲ, କିନ୍ତୁ ମଦର, ଫାଦର ଏଗୁଡ଼ିକ ଫାଦର, ମଦର, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସିଲାବଲ। ଏଣୁ ସିଲାବଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଏକକ ଅଟନ୍ତି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକରେ ସିଲାବୁଲ ବା ଅକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସି ବା କନସୋନାଣ୍ଟ ସିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାୱେଲ ଭିକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅଫିସ, ଅ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତେଣୁକରି ଭି ପ୍ରଥମେ ରହିବ, ଅ ରହିବ, ଅଫିସ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଭି, ଅ ତାପରେ ଫିସ୍, ଫି, ଫ ରହିବା ହେତୁ ତାପରେ ସି, ଫିସ୍, ଇ ରହିବା ହେତୁ ଆଉଥରେ ଭି, ତେଣୁ ସ ବା ସି ରହିବ। ତେଣୁ ଭି ସି ଭି ସି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଫିସ, ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଦୁଇଟି ସିଲାବଲ। ସେମିତି ଦେବତା, ଦ ଆଉ ଏ ରହିଲା, ତେଣୁକରି କନସୋନାଣ୍ଟ ଆଉ ଭାୱେଲ, ତେଣୁ ସି ଭି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ବ, ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ କନସୋନାଣ୍ଟ ଆଉ ଭାୱେଲ ସି ଭି, ତା ପୁଣି ଥରେ କନସୋନାଣ୍ଟ ଆଉ ଭାୱେଲ, ତେଣୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଉଚ୍ଚାରଣ, ତେଣୁ ତିନୋଟି ସିଲାବଲ। ସେହିପରି ଚକ୍ ଚକ୍,
चक चक तेणुकरी यहाँ आमर आसला गोटे हिसाब से ये चक तेणु ये चक चक अक्षर जदि चारोटी अच्छी माने आमे देखिले च गोटे क गोटे च गोटे क गोटे किंतु उच्चारण हिसाब से चक चक तेणु ये दुईटी सिलाबुल बा ये दुईटी अक्षर बोली ही कह आपको लिखिले सी भी सी अर्थात प्रथम कनसोनेंट भावेल तापर कनसोनेंट चक आउ थे कनसोनेंट भावेल कनसोनेंट बा चक तेणु यही भाव में अक्षर को आम बुझार आवश्यकता रही। धन्यवाद।